Hello everyone. So I got a package from Cebu. So this is an iPhone X. She wanted to replace the LCD and restore the True Tone. So let's start the process. So first, ginatanggal na to ang unit. So mauna ang sulod sa iPhone X. So as what you can see, it's an white iPhone X. So guba na jud ang LCD ani. So muna yung original. So magamit na to na later for our tool para ma-restore na to ang True Tone. So napod tay napalit na replacement niya which is an OLED LCD. So an OLED LCD is baga and mas durable siya compare sa Class A. So kani akong napalit na LCD is an original one and mahimo pag siya original pag babalik ang True Tone. So as you can see, so baga gid siya, so di siya basta-basta pud nga buak once matagak. So karon i-try nato siya ug saksak sa iyahang unit. Be careful lang ta sa pagduot sa mga connector nato kay basig ma-damage siya. So karon ato na siyang ginaon ang unit. So this is one way for us to check if the LCD is working. So it's actually working, nag-Apple logo na siya. So let's just wait na mo-boot up siya sa menu para makita nato ang function sa LCD. This is one way for us to check as well if the LCD is really working or not. And for those who were asking if magkano yan or tagpila na siya, so the range would be around 4,000 to 4,500. So right now, ginatest na to, ito work ba ang LCD. So let's input the passcode and check. So far it's normal, it's working. So we're trying to check the display, it's also working, the brightness. So wala gid siya True Tone. So kung sa uban magpa-replace mo, automatic inana ang gawas sa inyong iPhone X or even higher units starting from 8 to 12 Pro Max. So mo nang purpose sa True Tone. Once nga wala ng True Tone, display na lang mahabilin, brightness na lang. So gina-check mo na to sa settings. Another way for us to check is the display and brightness. So wala po siya ang True Tone na display. So we're done with the LCD replacement. So right now, atong i-work out is ang True Tone sa unit. So as what you can see, wala na gid ang iyahang True Tone. And inana ang mahitabo again once nga mag-replace tawag LCD. So muna yung original, so ato lang na siyang i-keep kaya again magamit na siya nato later on pag i-transfer na to ang data ana na original LCD from this replacement LCD. So ato ang i-turn off ang unit. So there i-off na to. So once ma-off, let's just be careful sa pagtanggal sa unit. Make sure nga dili mga pungil ang display connector kay once mapungil na siya, automatic dili na mugana, or if mugana man nanay abnormal na siya, di na siya function 100%. So hinahinay lang ta sa pagtanggal sa mga flex niya. It's just a flex. So there, again makita po ninyo ang battery as what I can observe. Ni-action na siya burot gamay, wala na siya burot. So maybe it is done introducing my tool. This is an iCopy tool. So again, this tool will work, and the function of this tool is to copy the data from the original LCD, transfer it to the replacement LCD. So regardless if it's Class A or an OLED, so kaya niya na nga ma-transfer. So gi-on na to ang iCopy tool. So for those who are asking, napila ang tool, it's quite kind of pricey, pero makaya ra gid na siya sa bulsa phone. So right now, atong kapihon ang data sa original LCD. So ato lang na siyang i-insert ang flex sa iyahang sa tool, and as what you can see na yung mga serial number. So it means original yun siya, and ato na siyang gi-copy. So once makopy ang serial number sa unit sa tool, so let's get the
replacement LCD and then connect it to the tool. So again, hinahinay lang ta sa pag-copy. So right now, blank na siya. So once na ato na siyang i-write and nag-loading pa siya. So just wait na mahuman siya. So one way for you to check if nag-work na siya is na serial number ang replacement na LCD. So back to original na ang LCD. So success siya. So ato nang i-off ang tool and let's try to assemble the unit from the board. So hinay-hinay lang, relax lang, husa. Be careful lang gid again sa pag-install sa new screen. Kay basig maguba siya. So let's turn on the unit and wait na musulod siya sa menu. So menu is up. So as what you can see, it's may difference na ang iyahang display. So let's check if na bang true tone. And here we go. Na ang true tone. So kanina katong wala pa nato na nabutang ang tool, nakopy itong iyang data, wala gina siya. But now nanay difference as what you can see. Again, it's a different view and a different display from kanina and karon na copy na nato ang tool. So check po nato ni siya sa settings sa display and brightness kung nanabagyod ang yang function nga true tone by checking display and brightness and bulaga. There it is. So true tone is now restored. So again, ma'am, thank you so much for trusting Akira Phone Repair Services. So nakita lang gid niya akong post sa YouTube about true tone, and then one time nag-message siya and she was asking if pila ang price, and I was shocked because na tingala ko nga ang location day is from Cebu. So again, thank you so much ma'am for trusting me as your technician in restoring your true tone, and now brand new na balik si iPhone X. So, dili lang iPhone X ang kaya na to ipabalik ang true tone, pati pod this is up to 11 Pro Max kasi wala pang update for 12 Pro Max. And again, thank you so much for watching guys. PM lang sa mga magpa-repair. Thank you.